Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher minta maaf, semalam tak dapat nak buat kelas online sebab Wi-Fi under maintenance, so line not so stable. Hari ni kita akan sambung dengan modul intervensi Terengganu for chapter manufactured substances in industrial. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Okay. Untuk bab manufactured substances in industry ni actually ada 4 main subtopics. Okay, ada 4 main subtopics that we have to master lah, kita kena tengok betul-betul, iaitu okay, yang pertama alloy ataupun alloy, yang kedua glass ataupun kaca, yang ketiga seramik. Okay, seramik ataupun seramik. Number 4, composite. Okay. Keempat-empat ni semua penting. All these 4 is very important. Yang paling glamour adalah alloy. Pertama sekali kena hafal dia punya definisi dia. Alloy ni mesti start dengan perkataan mixture. Okay. Alloy is a mixture. Ini perkataan wajib ada. Okay. Dia mixture apa-apa. Definition. Selalu pelajar lupa perkataan mixture. Tak ada mixture, salah. So mixture of 2 or more compounds. Okay. Dan nanti kita tengok apa dia bunyi. Dan alloy kena ingat dia punya beberapa jenis. Untuk alloy yang pertama kita ada bronze. Dalam bronze ada copper plus tin ataupun cuprum platinum dalam bahasa Melayu. Yang kedua kita ada pewter. Pewter ni terbalik pula. Dia tin plus copper. Okay, kenapa teacher tak boleh tulis copper plus tin sama macam atas? Okay, the purpose here yang dekat depan ni adalah major compound. Okay, dia major. Yang paling banyak campur dengan yang sikit. Major plus minor. So kalau pewter, beza pewter dengan bronze, pewter ini dia punya major compound dia adalah tin. Minor compound dia copper, dia terbalik. Sebab tu brokoti. Ingat brokoli lah. Okay. Brokoti, bronze, copper plus tin, pewtiko. Okay, pewtiko. Kemudian yang ketiga adalah brass atau dalam bahasa Inggeris loyang. Bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu loyang. Okay, teacher nak buat yang ni tak suka sebab ada sensitive words kan, kalau brass tu kan. So ingat loyang. Loyang adalah copper. The major metal atau the major compound adalah copper. And then plus dengan zinc. Okay, kalau loyang kan dah bahasa Melayu. So kenalah buat nama unsur dia dalam bahasa Melayu. Loyang, cuprum campur zinc. Iaitu lokuzi. 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 Loyang, cuprum, zinc. Kemudian contoh alloy yang keempat yang kena ingat adalah kita dah bronze, pew, loyang, keluli. Ni pun teacher suka pakai bahasa Melayu. Keluli iaitu ferrum campur karbon. Okay, campur karbon. Cara nak ingat kelu, fesi. Tahu fesi apa? Facilitator.
Biasa facilitator ni dia petah, tapi tiba-tiba kelu fesi. Keluli, ferrum campur karbon. Yang kelima, keluli juga tapi keluli dia ada nirkarat. Nirkarat ni nehi karat, tak karat. Dia berkilat macam komponen dekat dalam jam tangan kan berkilat, itu daripada keluli nirkarat ataupun dekat bahasa Inggeris dia stainless steel. Kalau keluli steel. Kalau untuk keluli nirkarat in English stainless steel. So stainless steel dia adalah daripada ferrum campur dengan karbon campur dengan kromium. So kita kata kelu fesi kroni. Kromium ni kroni dia. Kroni fesi ni kelu. Kelu fesi kroni. Dan akhir sekali yang keenam adalah duralumin. Biasa untuk duralumin pelajar tak ada masalah nak ingat komposisi dia. Sebab dia nama pun dah alumin, so dia daripada aluminium. Okay. So untuk gelas kaca kita kena ingat gelas the main compound yang membina gelas adalah silika. Eja betul-betul tahu. Kalau bahasa Inggeris silika. Kalau bahasa Melayu S-I-L-I-K-A. What is silica? Silica actually is silicon dioxide. The main substance in glass is silica, silicon dioxide. Glass, we have four types of glass, which is the first one is fused silica glass. Okay, fused silica glass. Ataupun kaca silika terlakur. Okay, fuse ni. Okay, yang kedua adalah soda lime glass. Dan ketiga adalah borosilicate glass. Yang keempat adalah lead crystal glass. Setiap gelas ni kita kena tahu fungsi-fungsi dia. Okay, kalau yang untuk kitchenware, bahan-bahan yang untuk dekat dapur, untuk dipanas sentiasa digunakan untuk pemanasan, nak periuk apa semua penutup periuk, ni borosilicate gas. Ingat penutup periuk, benda yang panas-panas mesti pakai borosilicate glass. Kalau untuk hiasan cantik macam gelas-gelas yang berkilau-kilau untuk perhiasan lead crystal glass. Tapi lead crystal glass ni tak tahan dengan high temperature. Dia cantik tapi dia tak tahan panas. Okay, kalau fused silica glass ni contoh dia kegunaan dia macam kaca tingkap tu. Okay, soda lime glass ni pun type of glass used in laboratory, dekat dalam makmal. Untuk kita kata sebagai can withstand with high temperature, with chemical reaction, beaker, boiling tube, test tube. Okay, dia pakai soda lime glass. Okay, soda lime glass. Okay, untuk seramik ni kita tahu. Macam contoh dia labu sayung. Labu sayung adalah type of ceramic. Itu adalah traditional ceramic. Okay, traditional ceramic. Kita boleh ambil yang paling mudah, labu sayung. Siapa orang Kuala. Okay, labu sayung. Kalau awak tahu labu sayung dibuat daripada clay ataupun tanah liat. Tanah liat warna apa? Warna orange ataupun warna jingga.
Kalau awak tengok apa nama tanah ataupun biji yang warna jingga, kita biasanya kalau tengok kat Pahang tu kan, bila ada pelombongan bauksit, dia mengandungi aluminium. Okey, dia tanah liat yang mengandungi biji aluminium ataupun bauksit. So, yang orange ini adalah tanah liat ataupun kita punya nama saintifik dia adalah aluminium silicate. Biasanya the traditional ceramic contains the main substance dia adalah clay ataupun aluminium silicate ataupun silicate compound. Okay, silicate compound. Okay, so tetapi sekarang ni ada modern ceramic. Ada ceramik yang digunakan untuk electronic part sebab kelebihan ceramik ni it can withstand bila ada thermal shock. Thermal shock ni maksudnya daripada tengah panas tiba jadi sejuk. Dia tak akan pecah. Kalau kaca daripada panas tiba kita sejuk, kita contoh bekas tu panas, kaca tu baru isi air panas, tiba-tiba kita bubuh air sejuk dia akan pecah. Tapi ceramik tak boleh. Dia can withstand with thermal shock. Itu maksud thermal shock, boleh bertahan kepada perubahan suhu. Okey. Ceramik sini tak adalah kita nak perlu in detail dia punya contoh-contoh. Untuk komposit ni dia biasanya melibatkan fiber. Sekarang teknologi komposit ni sangat meluas. Ada fiberglass, ada kaca, gentian. Dalam bahasa Melayu fiber ni gentian. Okey, ataupun fiber optik, gentian optik. Okey. Kelebihan fiber ni dia ringan berbanding dengan logam. Fiber ni dia halus. Bila kita mixkan fiber dengan glass, dia akan menghasilkan satu struktur yang sangat kuat. Itu kelebihan komposit. Kadang-kadang kita ada gentian karbon, fiber karbon, contoh dia macam boat, struktur ataupun body of bicycle untuk perlumbaan mesti nak ringan kan. Kalau kita punya body of bicycle for racing, kalau kita use bronze ke loyang kan berat kan, dia berat. Jadi ataupun keluli ke dia berat. Tapi banding kalau kita pakai gentian ataupun fiber, it will produce a strong and light product. Produk yang kuat dan ringan. Itu untuk komposit. Ada 4, jangan risau. Manufactured substances industry, soalan dia common. Macam soalan dia lebih kurang sama. Macam untuk alloy, contohnya alloy dia akan tanya, why bronze is harder than copper? Kenapa gangsa lebih kuat berbanding kuprum? Maksudnya why alloy is harder than its pure metal? So dia ada 3 poin wajib yang you have to elaborate. Nanti kita tengok apa 3 poin wajib tu. The size of atom, the arrangement of the atom and when force is applied. Poin pertama awak kena terangkan adalah tentang size atom, susunan atom dan apa terjadi sekiranya daya dikenakan. 3 poin itu wajib. Dia akan pimai-pimai, dia akan ulang benda tu. Dan juga lukisan the structure of alloy and the structure of pure metal. Okay, kita tengok dulu contoh soalan pertama, structured question. Diagram 1 shows the arrangement of atom in 2 types of copper alloy. Okay, copper alloy. So gariskan dia punya kata kunci dia copper alloy. Maksud dia dekat sini, copper adalah pure metal. Copper adalah logam tulen. Ini kita punya pure metal. Okay, alloy X dan juga bronze. Sekarang dia kata bronze atom M. Atom M ni yang warna putih. Maksud dia putih banyak ke sikit? Nampak putih ni sikit, hitam ni banyak. So bila kita tengok untuk bronze, hitam ni banyak. So yang hitam bulat-bulat ini adalah major compound. So kita tengok dulu soalan nombor 1. Apakah
major element. Apakah state the meaning of alloy? Apakah definisi atau maksud alloy? Alloy is a mixture of two or more elements. Two or more elements where the main element is a metal. Macam teacher beritahu tadi, ni jawapan dia ya. Macam teacher beritahu tadi, alloy is a mixture. Perkataan mixture ni wajib. Mixture. Nampak? Dia adalah mixture. Dia mixture siapa? Two or more elements. Two or more elements. Kalau untuk bronze ni, dia elements yang pertama, yang major adalah, nampak yang hitam yang paling banyak, the major element is copper atom. And then, lagi satu adalah minor element which is atom. Okay, kalau kita nak kata what is bronze? Bronze is a mixture of two elements where the main element is copper and the minor element is M atom. Kena ingat ya, untuk alloy tak semestinya the element metal. Yang penting adalah yang major dia adalah copper ataupun any metal. Major dia mesti metal. Yang paling banyak adalah logam. So dia punya yang minor dia ni boleh jadi non-metal. Contoh macam steel ataupun keluli. Kan tadi kan keluli, besi. So keluli dia adalah main komponen dia, ferrum is iron plus carbon. So tengok, iron is a metal. The main mesti metal. Okay, and then the other element is carbon. Carbon ini adalah non-metal. Okay, macam tu maksud alloy. Alloy, a mixture of two or more elements where the main element is a metal. So kalau kita ingat bronze, brocoti. So maksud dia, main dia memang copper. So M is tin. M ini adalah tin atau dalam bahasa Melayu stannum. Kalau kita tengok alloy X, apa ini alloy X? Dia adalah copper dengan zinc. Kuprum, kuzi kan kita hafal tadi kan, kuzi. Loyang, kuzi. Loyang dalam bahasa Inggeris adalah brass. Okay, loyang, brass. Okay, C. State the name of atom M. Just now kita dah beritahu stannum ataupun tin in English. What is the difference in terms of hardness? Nampak? Hardness between bronze and pure copper. Hardness. So mesti nak beritahu different, mesti beritahu. Bronze is more harder than pure copper. Gangsa adalah lebih keras berbanding kuprum tulen. Ataupun kuprum tulen lebih atau lebih lembut ataupun kurang keras berbanding dengan gangsa. Okay, kita tengok gangsa lebih keras daripada kuprum tulen. Mesti ada perkataan gangsa, kuprum tulen. Apa dia punya direction atau kata penguat dia, lebih keras ataupun harder. Jangan tulis harder. Tulis satu perkataan yang harder, more harder, salah. Mesti beritahu which one more harder than which one. Kita tengok number 2. 2 Roman untuk D. Ni yang teacher beritahu tadi. Complete table 1 to show the difference in terms of size and arrangement of atom in bronze and pure copper. So dia nak beritahu dia dah buat jadual siap-siap. So it's much more easier for you. So dia 2 markah mestilah betul. Betul 2 point dapat 1 markah. Betul 2 point you can get the other 1 mark. So the answer is, tengok. Size atom untuk bronze different size. Untuk pure copper same size. This is the keyword dia dalam jawapan. Different size, untuk pure copper same size. So what happened to the arrangement of atoms? So atom not, sebab different size, not in orderly arrangement. Mesti ada perkataan orderly, not in orderly. Tersusun dengan teratur. Tidak tersusun dengan teratur. Untuk pure copper
atoms are in orderly arrangement. Atoms are in orderly arrangement. Next, describe what happened to the atom when force is applied to a bronze and pure copper. So, bila dia kata what happens to the atom when force is applied, the words layers of atoms is compulsory. Awak tak boleh kata kalau awak kata macam ni je, atom do not slide. Salah. Mesti ada perkataan layers. Kenapa layers tu wajib? Kenapa layers tu wajib? Sebab mereka ni duduk dalam keadaan lapisan. Nampak ni? This is the first layer, second layer, third layer, fourth layer and fifth layer. Ini dia punya layer dia. So when force is applied, kalau kita tengok bila kita force applied, so this zinc atom will slide. The word is slide atau menggelongsor dalam bahasa Melayu. Tak boleh kata move, tak boleh kata bergerak, tak boleh kata run, lari ataupun berjalan ke, tak boleh. Mesti perkataan dia slide. Okay. So kalau kita tengok kat sini, layers of atom wajib. The layers of atoms do not slide one on one another easily. Tolong tambah, mesti ada perkataan easily. Sebab kalau dia kata do not slide one another, maksud dia tak boleh slide langsung, itu tak logik lah. Kalau force applied tu memang sangat kuat, of course the layers of atoms untuk bronze tetap akan slide. Tapi kalau kita kata ada perkataan easily, maksud dia kalau the force applied tu force yang biasa, daya yang biasa, so dia tak akan dengan mudah dia slide one another. Okay, untuk pure copper, the layers of atoms slide on one another easily. Okay, so mesti ada perkataan layers of atom, lapisan atom. Lapisan atom menggelongsor antara satu sama lain dengan mudah. Okay, so sebenarnya point ini 1, 2, 3 ini sebenarnya point for you to explain if the question asks why alloy is harder than pure metal. Kalau soalan tanya, explain. 4 markah, 3 markah. Okay, atau 3 markah. So this is the point. Contoh dia kata, why bronze? Selain daripada soalan macam ni, yang direct macam ni dia tanya, nyatakan perbezaan, huraikan apa berlaku apabila daya dikenakan. Kadang-kadang soalan dia tak beri direct ataupun terlalu detail sebegini. Soalan akan bagi simple saja. Mengapa gangsa lebih keras berbanding dengan kuprum tulen? So pure copper. Explain. So point dia sama macam ni. Maksud teacher sama. So macam mana awak ni awak buat. The size ataupun bronze has different size of atom. Ataupun the size of atom for bronze is different. While the size of atom for pure copper is the same. The arrangement of atoms for bronze is not in orderly arrangement, while in pure copper, atoms are in orderly arrangement. When force is applied in bronze, the layers of atom do not slide one another easily. When force is applied in pure copper, the layer of atoms slide on one another easily. Nak buat table macam ini pun betul. Jawapan sama walaupun soalan berbeza. Okay. Maksud dia kalau contoh dia kata why brass is harder than pure copper. Sama juga macam tu. Sama penerangan dia. Why steel is harder than pure iron? Kenapa keluli lebih kuat berbanding dengan ferrum tulen? So sama juga dia punya explanation dia. Okay, kita tengok E.
Pewter is also an example of an alloy. State one properties. One properties of pewter and use of pewter. So dua markah. Satu markah properties and then satu markah lagi kegunaan. Okey, kalau tak pernah tengok pewter, pewter ni dia adalah bahan perhiasan yang macam Royal of Selangor. Biasanya pewter ni banyak digunakan untuk souvenir VIP, VVIP. Macam contoh dia hadiah untuk golf tournament. Golf, kalau olahraga tak adalah, olahraga kalau kita larian, nombor 1 pingat emas, itu pun seumpama emas, perak, gangsa. Tapi kalau untuk golf ni biasa memang souvenir dia hadiah dia pewter. Okay, Royal of Selangor. Pewter ni sifat dia kilat, very shiny. So bila kita nampak kilat, shiny, pertama sekali properties dia, dia tahan karat. Okay. One of the properties dia tidak berkarat, berkilat ataupun lebih kuat daripada stannum tulen. Stronger than pure tin, does not rust, shiny. Mana-mana satu. So paling mudah teacher lebih suka pilih does not rust. Sebab kita tahu pewter ni adalah perhiasan orang-orang kaya. Orang-orang kaya dia tak akan letak benda-benda yang sugol, yang kusam, tak ada. Semua benda dia nak berkilat. Kalau glass, dia suka pakai lead crystal glass yang berkilat, kaca yang berkilat. Kalau metal, logam, dia nak logam yang kilat-kilat, pewter. Bila kilat, of course, bila dia berkilau, berkilat, mestilah dia does not rust, tidak berkarat. Itu adalah one of the main properties for pewter. Very shiny, tidak berkarat. Dan juga dia punya uses dia, manufacture for ornaments, trophies and souvenirs. Untuk pembuatan barang perhiasan, piala dan cendera mata ataupun cendera hati. Katalah tak tahu nak tulis bahasa Inggeris, kalau setakat ni atas-atas ni awak tulis bahasa Inggeris, in English, tapi for only this question, kalau kata terdesak awak tak tahu nak eja souvenirs dengan tepat, awak boleh tulislah cendera mata ataupun piala, trofi. Tak boleh nak eja trofi kan? Trofi apa? Trofi, ingat trofi golf. Tapi tak apalah tulis trofi golf. Tulis trofi dah cukup. Okay, next number 2. Ini adalah tentang pot in a kitchen. The pot is made from stainless steel. Chromium is one of the elements in the stainless steel. State 2 are the elements in stainless steel. Stainless steel adalah keluli karat. Okay, keluli karat. So ingat, kalau keluli karat. Stainless steel. So dia kata ada kromium. Siapa lagi tu elemen? So tadi kita dah ingat kelulinir adalah kelunir. Dia adalah fesi. Kelulinir, fesi, kroni. Kroni ni kromium, dia dah beritahu dah kromium. So dia ada 2 elemen adalah ferrum dan juga carbon. So iron and carbon. Okay. So kita tengok state, next question, state the difference in hardness. State the difference. Sama juga tadi state the difference in hardness of bronze and pure copper. Sekarang ni state the difference in hardness between stainless steel and its pure metal. So dia punya difference dia samalah. Kena beritahu which one more harder than which one. Stainless steel is harder than its pure metal. Stainless steel is harder than pure iron. Ataupun macam tu. Okay, so maksud dia kata ini periuk dia ni. Ini periuk dia buat daripada stainless steel. Okay, so next question B. The cover of pot is made of glass. Tadi the body of the pot is from stainless steel but the cover is from glass. Tadi teacher dah beritahu bila kita kata
glass untuk kitchenware digunakan dekat dapur. Periuk kan kitchenware. So ini glass apa? Borosilicate glass. Okey, sekarang soalan tanya. Nyatakan, kita tengok nombor 1 dulu. State the main component of glass. Kita tahu main component of glass is silica. In English, Ca. In bahasa Melayu, Ka. Ataupun silicon dioxide. Silika, ingat. Glass kaca apa dia? Silika. Ada silika. The second one, suggest the type of glass. Ni baru yang tadi ni, periuk ni. Type of glass most suitable to make the cover. Type of glass yang kita kena tahu ada 4. Tadi apa dia? Fusi. Fusi tu apa? Fuse. Silika. Fusi. Fusi. Kemudian soli. Soda. Lime. Glass. Fusi. Soli. Kemudian lagi satu boro. Borosilicate. Dan last sekali adalah lead crystal. Lead crystal ni orang kaya-kaya. Lead crystal, kaya. Crystal, kaya. Untuk hiasan orang-orang kaya. Lead crystal untuk perhiasan. Borosilicate untuk kitchenware. Okey, ini untuk mak. Soda lime untuk mak. Use silika pun boleh untuk mak. So kat sini type of glass kita nak kitchenware. So the answer is borosilicate glass, kaca borosilicates. Give one reason. So of course lah reason periuk guna untuk apa? Bukan untuk perhiasan, untuk masak. Bila masak mesti tahan panas. Borosilicate glass can withstand with the wide range of temperature changes ataupun can withstand with high temperature. Okay, boleh tahan terhadap perubahan suhu yang besar. Okay. So next, C. Diagram 3 shows a set of porcelain pot. Porcelain adalah salah satu contoh seramik. Sebab dia dibuat daripada clay. Clay adalah silicate compound. Kalau kaca, silika. Kalau seramik, tambahlah ata. Maksud dia kita ni kan labu sayung, ata teman. So tambahkan silika jadi silikat. Jadi silicate. Iaitu dia adalah silicate compound. Sebatian silikat. What is the substance and the major component in the making of porcelain pots? Apakah bahan dia apa dia dan komponen utama untuk membuat pasu porselin. So untuk buat pasu porselin yang pertama adalah silika. Kemudian aluminium silikat. Silika ni sama macam yang dekat glass, silicon dioxide, aluminium silicate. Compound of silicate. Sebatian silikat. Okay. Next, kaolin is used to make porcelain. Kaolin ni apa? Kaolin ni adalah contoh untuk traditional seramik ataupun kita pakai clay. Kaolin is used to make porcelain. A substance is added to kaolin to harden it. What is the substance? So untuk mengeras ataupun menambahkan kekerasan dalam seramik porselin, kita tambahkan silikon. Okay, silikon. Diagram 3 shows a bridge built of reinforced concrete. Okay. Reinforced concrete is a composite materials which is used widely in construction field. Give 2 special properties of reinforced concrete to make it more suitable to use in the bridge construction. Dekat dalam pembinaan jambatan. So kata kunci dia, 2 special properties of reinforced concrete to make it suitable for bridge. Untuk menjadikan ia sesuai pembinaan jambatan. Apa karakter sebuah jambatan? Mestilah dia kuat. Okay, dia kuat.
So dia punya special dia adalah dia mesti high compression strength. Okay. Dan juga high stretching strength. Okay, dan selain daripada tu resistant to corrosion. Dalam reinforced concrete ada apa? First kali dia mesti ada steel. Campurkan dengan sand, dia campur dengan konkrit. Simen. Jadilah dia konkrit. Steel and cement. Bila steel untuk apa? Resistant to corrosion. Cement ni untuk high compression strength dengan high stretching strength. Bila jambatan ni dia makan stretch lah sebab kalau kereta lalu okey lagi. Kalau trailer lalu dia akan stretch. Akan tarik. Lepas tu high stretching strength. Kekuatan dia untuk kekuatan stretching, untuk kekuatan regangan, kekuatan dia untuk kekuatan mampatan tinggi. Maksudnya kategori kuat tu ada dua. Satu kuat regangan, satu kuat mampatan. Okay. Seterusnya kita tengok soalan number 3. Okay. A few parts in the car in diagram 3 are made of manufactured substances in industry. So kalau kita tengok kat sini kita ada window screen. Biasanya kalau kita kata window tingkap tingkap cermin screen. Cermin ni dia mesti tentang photochromic glass, iaitu cermin, baik cermin mata, cermin kereta yang boleh boleh darken, boleh menjadi gelap bila kena when exposed to UV. Bila terkena cahaya UV. Okey, kemudian body. Body of the car kaitkan dengan manufactured substances industry, of course lah dengan alloy dan juga bumper. Bumper ni boleh jadi composite, boleh jadi alloy. 1. The body of the car is made up of an alloy. Nampak? Alloy. Name the alloy used and its component. Alloy used and its component. What type of alloy used for body of the car? Kita pakai steel. Perlu besi. So dia punya namakan alloy, kata kunci dia, name the alloy. Name dia adalah keluli, satu markah, ataupun steel, satu markah. And its component. Its component is iron and carbon. The second mark. Okay, number 2. Draw the arrangement of atom in alloy. Dia nak alloy sahaja. Kadang-kadang markah dia sampai 2. Draw the arrangement of atom in alloy and its pure metal. Tu kena buat dua lukisan. Ini satu lukisan untuk alloy. Untuk alloy ni maksudnya the arrangement with the presence of foreign atom. Sinilah. Bila lukis mesti label. So, mana yang sikit kita kata sebagai foreign atom, atom asing. Mana yang banyak itu adalah pure metal metal atom ataupun atom logam. Okay. Metal atom. Sebab kita kena ingat our main element is a metal atom. Kita punya unsur utama dekat dalam alloy adalah atom logam. So of course lah yang paling banyak ni adalah metal atom. Tapi untuk foreign atom, atom asing kita tak boleh tulis second metal atom ataupun kita tulis metal atom B. Tak boleh sebab the second ataupun the minor element can be metal and can be non-metal. Untuk logam yang bukan untuk unsur yang bukan unsur utama, dia boleh jadi logam ataupun bukan logam. So kita just mention atom asing, foreign atom. Okay, kena labelkan macam ni. Okay, next. Explain why the alloy is used instead of pure metal. Of course lah kita dah tahu dah alloy is harder than pure metal. Kenapa alloy tersebut digunakan dan bukannya logam tulen? Contoh kalau dia kalau 2 markah mudah.
kalau dia 6 markah. So kalau 6 markah kita kena tambahkan dengan 3 penerangan yang teacher beritahu tadi. Why alloy is harder than pure metal. So mengapa alloy tersebut digunakan? So point dia adalah yang pertama, alloy is harder than pure metal. Okay. So kita kata when force is applied, sebab ini 2 markah je. When force is applied, apabila daya dikenakan, the layers of atom in alloy is harder ataupun not easily sliding on one another compared to pure metal. Berbanding dengan logam tulen. Okay. So mesti ada perkataan layers of atom. Okay. In alloy is harder sliding on one another compared to pure metal. Okay. Ataupun the layers of atom in alloy is not, kalau awak nak buat ni, is not sliding on one another easily. Boleh juga. Compare to pure metal. Okay, number 4. Window screen and bumper of the car is made up of a type of composite material. State the meaning of composite material. Ni pun kena ingat composite material punya definition. Composite material, dia adalah material combine two or more non-homogeneous substance. Kena ingat ni, non-homogeneous. Non-homogeneous ni benda yang tak sama, tak sebati. Homogeneous tu sebati, tapi non-homogeneous substance ni yang tak boleh nak sebati. Macam contohnya kalau kita letak bihun campur dengan air, campur dengan nasi, campur dengan sayur, dia non-homogeneous substances. Tapi kalau kita letakkan susu, kita campur dengan air, kita campur dengan kari, kita campur susu sejak campur kari, dia boleh jadi homogeneous, boleh jadi sebati. Tapi kalau untuk composite materials, is a material combine together two or more non-homogeneous substance which is matrix substance and straightening substance. Maksudnya kalau untuk composite material dia consist of, ingat ni, matrix. Matrix dan satu lagi strengthening. Penguat. Dia ada bahan matrix dan dia ada bahan penguat ataupun bahan pengukuhan. Okay. Okay. So next kita tengok ini yang 2 tadi, dia nak meaning of composite materials. Okay, number 5. Name the composite materials used to make window screen and bumper. State one property for each material and then with one property for each material. So kita ada 4 markah. Macam mana nak jawab 4 markah tu? Dia nak 1 untuk window. Bahan komposit 1 untuk window, untuk tingkap. Dan kedua untuk bumper. So untuk window, macam teacher kata, window ke glass ataupun cermin mata, dia tak ada lain, dia mesti kita kena pakai photochromic glass. Photochromic glass ni adalah glass with the mixture of silver chloride. Apa itu silver chloride? Argentum chlorida. Atau argentum chlorida dalam bahasa Melayu. Silver chloride ni, this silver chloride during the ion Ag+, dia bila kena UV dia akan tukar jadi Ag. This Ag dia akan menghasilkan darken
properties lah, dia akan menjadi hitam. Macam ada orang pakai cermin mata, bila dia pergi kat tempat panas, mata dia jadi sunglass, dia akan jadi warna hitam macam pakai cermin mata hitam. Tapi bila dia dekat tempat biasa, cermin mata dia biasa je. Tapi bila kat tempat panas yang ada present of UV, dia akan menjadi hitam. Itu maksud dia glass photochromic, kaca photochromic ataupun photochromic glass which is contain silver chloride, dalam bahasa Melayu argentum chlorida. So, satu nama window, untuk window, tetapi kena tulis sebenarnya kat sini, window photochromic glass. So the properties, dia boleh absorb UV rays. Okay. And then ataupun dia transparent. So yang paling penting dia can absorb UV rays. So kalau kita pakai spec yang ada photochromic glass, it will protect our eyes from the UV rays. Daripada sinaran UV. Untuk bumper, the composite material used is fiberglass ataupun kaca gentian. So fiberglass, dia punya properties dia high stretching strength, dia heat and electrical insulators, resistant to corrosion and durable. Kelebihan fiber ni, apa-apa fiber yang biasanya adalah dia resistant to corrosion, tahan kakisan atau tahan karat. Okay, tahan karat atau tahan kakisan. Let's say kalau bumper tu diperbuat daripada pure metal, contoh daripada iron atau ferrum, so kita punya bumper akan mudah berkarat. Okay. Dan biasanya kalau fiberglass ni dia lebih light, dia lebih ringan. Kalau dia berat kan, berat kereta tu nak gerak. Okay, last question. Sarah could easily bend her bangle which is made of pure metal, but she could not bend her mother's bangle which is made of alloy. Ingat, bila made of alloy, cannot bend. Easily bend, pure metal. Okay. By using one suitable example, mesti ada one suitable example, describe a lab experiment to show the hardness of alloy compared to its pure metal. Explain the difference in hardness of metal and its alloy in terms of atomic arrangement. Banyak ni awak kena cover. Bila explain the difference in hardness and its alloy, so ini dah markah satu markah. And then dia nak by using one suitable example. Suitable example satu markah. Lab experiment to show the hardness of the alloy compared to its metal. So procedure 10 tolak 2 lah 8. Okay, so kita tengok bila kita nak buat eksperimen, walaupun dia tak beritahu materials and apparatus, bila describe mesti ada apparatus and materials, bahan dan juga peralatan. So ini dah satu markah. Yang kat sini mungkin dua markah sebab untuk markah untuk kita explain tentang pure metal, markah untuk kita explain tentang alloy. So sekarang ni tengok dia punya marking scheme dia. So apparatus 1 kg weight meter rule. So ini kita kena pakai apa? Ini ada retort stand. Okay, imagination dia macam ni, ada retort stand. Okay, retort stand. So kita ada kat sini adalah kita punya meter ruler. Ini kita ada block. Okay, kita punya type of block.
sama ada kita pakai bronze ataupun copper block, the pure metal, and then this is the steel ball bearing. Kita nak gunakan steel ball bearing ni bila dia dihentam oleh weight yang kita letak, kita gantungkan weight kat sini. So kita akan ada weight. So katalah ini weight 1 kg weight. So kita akan hangkan, gantungkan weight kita ni dengan menggunakan benang. Okay. Benang. Okay. So kita akan lepaskan. Bila kita dah setting, kita kira dia punya ketinggian, the height of the weight mesti constant. Tak bolehlah sekejap tinggi, sekejap rendah sebab height will affect the momentum produced. So height of the weight mesti constant. Kalau height dia waktu dia 30 cm, so sentiasa in each experiment mesti 30 cm. The thing that when we manipulate, yang kita ubah-ubah adalah type of block. Mula-mula kita pakai bronze block. Kemudian kita tukar pula kepada copper block. Kita tukar kepada block kuprum. Sebelum tu pakai block gangsa. Kita nak tengok the den produce. Okay. The diameter of den. Kita nak tengok bila kita hentakkan ada tap. Kita lepas ni. Tap. So kita nak kena kira. The diameter of den. Kita akan ukur. How much the diameter of den? If let's say the block is softer, block tu lembut, so the den produce the diameter of the den produce will be larger lah sebab dia lembut. Bila dia lembut, diameter lekukan akan lagi besar. Lagi besar diameter lekukan, lagi lembut sesuatu block. The bigger the diameter of den produce, the softer the block. If the smaller diameter of den produce, so the harder the block. So itu purpose of this experiment. So kalau kita tengok prosedur dia adalah mula-mula steel ball bearing is fixed on the surface of the bronze block using cellophane tape. So kita kena letakkan cellophane tape kat sini. So ini adalah cellophane tape. Sebab apa? Sebab kita nak dia lari-lari. Kalau lari nanti tak tepat bacaan kita. A 1 kilogram weight is hung on the retort stand at 50 cm above the surface of the bronze. Okay, so kat sini dia pilih 50 cm. Kalau tadi teacher kata, let's say kan, so dia tulis 50 cm, maksudnya every experiment, the height of the weight is 50 cm. The weight is released onto the steel ball bearing. The diameter of the den form on the surface of the block is measured and recorded. Step 1 until 4 is repeated 3 times but on different surface of bronze block to obtain an average diameter of the den form. Maksud dia, this experiment, this step is repeated but we have to change this block. Maksud dia kalau pakai bronze, kita mesti ada 3 bronze block. Kalau kita pakai yang sama, tadi dah ukur diameter dia, contoh. Diameter dia 0.1. Dah ada lekukan. Susahlah kalau kita nak ukur kalau pakai surface yang sama. At least kalau ni cari surface of bronze block yang rata. Okay, so next step 1 until 5 is repeated by replacing the bronze block with copper block. So ini 6 point, 6 markah, atas 7, so bawah ini observation 8. Conclusion dia kita kena beritahu tadi dia nak explain the difference in hardness. Bila nak explain the difference in hardness mesti ada 3 point yang teacher kata tadi. Melibatkan size atom, and then arrangement of atom, susunan atom. Dan yang ketiga, when force is applied. Apa-apa soalan? Bila kita nak explain the hardness of metal, 3 point. Kita kena highlightkan. So, tu yang ada 3 point ni.
Atom is orderly and uniform arrangement. Okay. Okay, ini adalah untuk copper atom. Atom copper is orderly and uniform arrangement. Ini adalah dia punya arrangement of atom when force is applied to the atom copper. Okay. Kalau untuk bronze stands of stannum and copper atoms, the presence of stannum metal, bronze stands of stannum atom and copper atoms. The presence of stannum atom will disrupt the atom arrangement of pure metal. Stannum atom prevent the copper atom from sliding when the force is applied, thus make it harder and stronger than pure copper. Maksud dia beritahulah bronze has made up of stannum. Kalau macam stand off ni, kalau tak biasa, tak mudah dia, bronze made up of stannum and copper atoms. Maksudnya ada foreign atom dengan pure atom, pure metal. Okay, the presence of stannum, bukan metal ni. The presence of stannum atom disrupt, in bronze disrupt the atom, the orderly arrangement of atom. Stannum atom prevents copper atom from sliding easily when the force is applied, thus make it harder and stronger than pure copper. Eloknya dekat atas ni beritahu atom ataupun copper block has same size of copper atom. Sebab kalau kat sini kita tengok, ini adalah point untuk arrangement. Kemudian when force is applied, ini pun arrangement, atom arrangement when force is applied. Tak ada mention tentang size of atom. Kau boleh jangan miss point tu. 3 point tu, ada size of atom, ada susunan atom dan juga apabila daya dikenakan. Okay, ini untuk versi bahasa Melayu lah, lebih kurang sama je. Okay, so rasanya itu saja untuk ni. InsyaAllah untuk next kita akan bincang pula tentang polimer. Okay, itu saja. Thank you. Assalamualaikum.